हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट प्रोजेक्ट प्रमोशन। टुडे आई ब्रिंग फॉर यू अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसके थ्रू स्टैकिंग वगैरह करके काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो चलते हैं इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आपने पहले अपना सारा एड्रेस वगैरह देना है। एड्रेस देने के अपना ईमेल पासवर्ड और फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ देना है। उसके बाद आपका ये अकाउंट इस तरीके से कुछ इस फेज़ में ओपन हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट जो डिटेल है वो मैं आपको सारी बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको थ्रू अर्निंग करनी है और कैसे कैसे आपने जाना है। आपके पास जो है ना मेटामास्क अवेलेबल होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि मेटामास्क के थ्रू ही आप बीएससी का एड्रेस वगैरह कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, तभी जाके आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो ये मैं आपको सारा सीन करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसके थ्रू ये सारा प्रोसेस करना है। जी तो गाइज बड़ा सिंपल सा और इजी सा वे है। आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल होगी। यहाँ पे जो इसका नेम है वो फार्म डॉट डॉट पैनकेक्सवैप मेटा डॉट फाइनेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी अवेलेबिलिटी मौजूद है। यहाँ से आप स्टेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं और अपना एड्रेस को यूज़ करके, एफ बी एस सी के एड्रेस को यूज़ करके आप सारा कुछ यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है। तो आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। और तो आपके पास मेटामास्क का एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेटामास्क के थ्रू ही इसको जाके सारा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी देखते हैं। जी तो गैस आप इस तरह से कुछ आपके पास ये शो होगा जिसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, विदड्रॉ और ये आल पे आप जिसमें जितना आप डिपॉजिट करवाएंगे आप पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ से इनकी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। बड़ा इजी वे है और आसानी से आप इसकी ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। गाइस नीचे जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, ट्रस्ट के बारे में, और यू आर इन कंट्रोल। और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली कम्युनिटी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ आप नीचे और मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। अर्न एंड स्टेबल गेन गेन के आप इजी तरीके से आप स्टेबल अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की डिटेल है, उस बाद पिन स्लिप की, और नीचे देख सकते हैं रिलेटेड की डिटेल भी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन वन द एज ऑफ डेफी। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल इनकी यहाँ से भी ले सकते हैं और पूरा प्रोसीजर आपके सामने होगा, तो आप इसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं और मज़ीद इसकी डिटेल लेते हैं कि मज़ीद इसमें क्या डिटेल है, तो वो मैं आपको दे। जी तो कहते अगर आपके पास मेटामास्क अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप मेटामास्क को टच कर सकते हैं। आप गूगल में जाके यहाँ पे मेटामास्क को सर्च आउट कर सकते हैं और इसको ओके करने के बाद आप अपना बीएससी का एड्रेस आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। और देने के बाद आपने जितनी अमाउंट उसमें करनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आप इजीली कर सकते हैं। तो बड़ा इजी और सिंपल सा वे है और मेटामास्क को करने का। तो इजीली आप मेटामास्क को वहाँ पे करके यहाँ अपना सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं और मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी तो गाइज़ आप जितनी स्टैकिंग वगैरह यहाँ से करना चाहते हैं आप इजी तरीके से स्टैकिंग कर सकते हैं। पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा और आपने जितनी स्टैकिंग करनी होगी आप कर सकते हैं, और बड़ा इजी सा वे है। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपसे आपने किसी भी इसमें स्टैकिंग करनी है, सपोज आपने इधर करनी है स्टैकिंग करनी है, तो यहाँ इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आके अप्रूव करके उसके बाद आपने अपना इसका जो एड्रेस है वो अपने बीएससी का एड्रेस देना है। उसके बाद जाके अपने मेटामास्क को आपने टच करना है। तो ईज़िली आप जितनी स्टैकिंग करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्टैकिंग करना चाहते हैं, या आप एक डिपेंडेंट प्राइस पे स्टैकिंग करना चाहते हैं, तो वो इजी सा वे है। आप इजी तरीके से उसकी स्टैकिंग कर सकते हैं और इजी तरीके से आप अर्निंग को अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त और अमेजिंग सा सेटअप था जो मैंने आपको बताया। तो आपने सबसे पहले ये आपको पहले मैं बता दूं कि मेटामास्क का अवेलेबल होना ज़रूरी है इसके लिए। जब तक मेटामास्क का आपका एड्रेस नहीं होगा तो आप यहाँ से स्टैकिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेटामास्क होना चाहिए, ताकि आप उसके एड्रेसेस वगैरह को वहाँ पे जाके पेस्ट करें और अपनी अमाउंट को यहाँ से एडिट करें, और जितनी आपने मैक्सिमम करनी है स्टैकिंग वहाँ इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपको बताया इसकी स्टैकिंग वगैरह करने का। तो आप जिसमें भी जाके स्टैकिंग करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि किस कौन सी जगह पे आपने जाके स्टैकिंग करनी है, तो वो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जी तो गाइज मैं अपने होम पेज पे वापस आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेसेस वगैरह, बीएससी का एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप ग्रुप टीवीएल देख सकते हैं और यहाँ पे पर्सनल स्टैकिंग आप कर सकते हैं, जो अपने आपकी पर्सनल स्टैकिंग आप जितनी मर्जी है करना चाहते हैं वो पर्सनल स्टैकिंग आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोसीजर था जो मैंने आपको दिया। उसके बाद गाइज नीचे इनवाइट फ्रेंड है, यहाँ पे अगर आप प्रेस करें देखो आप जितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो इजी तरीके से आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं, और जिसका आपको मैक्सिमम रिवार्ड मिल सकता है।
تو ایکسکلوسیو لنک جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ایکسکلوسیو انویٹیشن کوڈ بھی ہے، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے فرینڈز وغیرہ کو انوائٹ کر سکتے ہیں، تو یہ والا ایڈریس کاپی کر کے وہ اپنی اسٹیکنگ وغیرہ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو گائز میں نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی، آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی پوری طرح سمجھ آئی ہوگی، اور آپ فیوچر میں اس سے کافی ارننگ کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو بڑا ایزی وے ہے گائز، تو سیدھا سے میٹا ماسک اور اس کا پورا لنک ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے، BSC کا ایڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جتنی اسٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے فرینڈس کو کر سکتے ہیں انوائٹ، اور ان کو لنک وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں، جس کے تھرو وہ بھی اسٹیکنگ کر سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں، جس کا آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا اور آپ کے فرینڈس کو بھی کافی بینیفٹ ہوگا۔ تو چلتے ہیں مزید اس کی انفارمیشن لیتے ہیں، اور مزید میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی تو گائز آپ اسی طریقے سے اپنے فرینڈس کو یہاں سے انوائٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے تھرو بھی آپ کافی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے فرینڈس کو کیسے انوائٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لنکس وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں، اویلیبل ہیں، یہاں پہ آپ لنک یوز کر کے آپ جو ہے نا اپنے فرینڈس وغیرہ کو انوائٹ کر سکتے ہیں، اور مزید جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو ریوارڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ریوارڈ ہے کہ آپ نے کتنے ریوارڈ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آپ کو ملے گی۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہوگی وہ بیلنس پرائس، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ٹرانزیکشن ہسٹری جو ہے جو آپ نے ڈپازٹ کروایا ہوگا، ودرو، اور ساری سین جو ہے آپ کے سامنے ہوگی۔ اس کے بعد گائز اگر ہم ہوم پیج پہ جاتے ہیں تو یہاں ملے گا آپ کو پینک ایکس ویب میٹا، تو یہاں پہ آپ کو پوری ہسٹری اور ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہوگی۔ آپ ایزی طریقے سے اس کو یہاں سے بھی آپ انفارمیشن پوری ان کی لے سکتے ہیں۔ اگر ڈیو اسٹیکنگ کے نیچے اب ڈیو اسٹیکنگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پورا انفارمیشن مل جائے گی، اس کا اوور ویو آپ کے سامنے ہوگا۔ وائی ایکسپلورر ڈیف اسٹیکنگ، تو یہ کتنی ضروری ہے، یہ کیوں اتنا اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے، تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو سامنے ہے۔ ارننگ پیسیو انکم ود ڈیف اسٹیکنگ، تو آپ پیسیو انکم کو کیسے ارن کر سکتے ہیں تھرو یوزنگ دس اسٹیکنگ سسٹم، تو آپ اس اسٹیکنگ کو یوز کر کے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں، تو اس کی ساری ڈیٹیل بھی یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ڈسکلیمر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ ایزیلی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو گائز میں نے ساری انفارمیشن اس کے بارے میں آپ کو دی، نیکسٹ چلتے ہیں، مزید کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں نیٹ ورک کا اور یہاں اسٹیکنگ کے بارے میں اگر آپ کوئی نالج لینا چاہتے ہیں تو آلریڈی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اور مزید انفارمیشن بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور کس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، اور کس طرح جا کے آپ نے اپنی اسٹیکنگ کرنی ہے اور ارننگ کرنی ہے، اس کا پورا جو پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی اس پروسیجر کی۔ جی تو کئی کسٹمر کے یہاں پہ کسٹمر سروسز کا اویلیبل ہے یہ آپشن، یہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے آپ مزید ان سے ڈائریکٹ بھی کویسچن کر سکتے ہیں، کسی قسم کو کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو پوری اویلیبلٹی آپ کے پاس ہے، یہاں سے بہت ہی ایزی اور سمپل وے ہے اور آپ کی ارننگ کو جنریٹ کرنے کا تھرو اسٹیکنگ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اور مزید ڈیٹیل دیکھ۔ جی تو گائز میں نے پوری انفارمیشن آپ کو اس کے متعلق دے دیا، آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور ہم شور کہ آپ فیوچر میں اس کے تھرو اسٹیکنگ کر کے بہت کافی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، یہاں پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی دی ہوئی ہے، پرائس پرنسپل کے بارے میں دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نیچے ساری ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے، انٹروڈکشن ان کے سارا وہ میں نے آلریڈی آپ کو دے دیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو پروجیکٹ بہت اچھا لگا ہوگا، اور فیوچر میں آپ اس سے کافی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔